مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر مسلسل بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور کئی علاقے زیر آب آنے کے سبب علاقہ مکین مشکلات کا شکار ہوئے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی مناسبت سے چٹاگونگ کے اوپر ضلع بنشخالی کے مختلف مقامات پر کھانا پکایا اور راشن و اشیاء ضروری کے بیگز تیار کیے۔ رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری نے وزٹ کرتے ہوئے فلاحی کاموں کا جائزہ لیا اور FGRF کے والنٹیئرز، عاشقان رسول اور مبلغین دعوت اسلامی سے ملاقات کرتے ہوئے امدادی کام کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے سیلاب متاثرین عاشقان رسول کے لیے فلاحی کاموں کو جاری رکھنے اور منظم انداز میں اسے سر انجام دینے کے حوالے سے بھی رہنمائی کی۔ اور پھر رکن شورا نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کرتے ہوئے مقامی عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور FGRF کے تحت راشن و اشیاء ضروری پر مشتمل بیگز اور پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، দেখুন আমরা এখানে রান্না করা খাবার বিলি করার জন্য এখানে আসছি। এখন তো আমরা আসছে এখন তো পানি কম আছে, পানি নেমে গেছে অনেকটাই। তো এখানে নাকি অনেক বেশি পানি ছিল, তো এখানে এতটুকু মনে হয় পানি উঠছিল, যতটুকু দাগ নজরে আসতেছে অতটুকু পানি উঠছিল। এখানে মাটির ঘর ছিল, পুরো মাটির ঘর কি হয়ে গেছে, পানি নামার সাথে সাথে সবগুলো ভেঙে গেছে। তো এইভাবে একটা ঘর নয়, এরকম আমার মনে হয় অসংখ্য ঘর কি হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। আর এদিকে দেখেন পানি এখনো পর্যন্ত নামে নাই। তো সব কিছু তো এইভাবে চলমান আছে। তো আমি আপনাদের খিদমত অনুরোধ করব যেন আমরা ইনশাআল্লাহ অন্ততপক্ষে এখন দাওয়াত ইসলামী প্রথমত উদ্যোগ নিয়েছে FGRF এর আন্ডারে, যেন রান্না করা খাবার অন্ততপক্ষে কী করা যায়, বিলি করা যায়, ঘরে ঘরে অন্ততপক্ষে খাবারের ব্যাপারে যেন একটু সাপোর্ট হয় এটার জন্য। তো আপনারাও ইনশাআল্লাহুল করিম এগিয়ে আসুন, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মিলে করার তৌফিক দান করুন। مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت اور فلاح امت میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔